দেশত মজুত আছে মাত্ৰ 5 দিনৰ খাৰুৱা তেল। ৰাজ্যৰ পেট্ৰল পাম্পত হাহাকাৰ। তথ্য মিলা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীৰ। পৰিস্থিতিৰ বাবে চৰকাৰকে জগৰীয়া বিৰোধীৰ। এয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটৰ বিভিন্ন চহৰৰ দৃশ্য। পেট্ৰল পাম্পসমূহত দেখা গৈছে অভাৱনীয় দীঘল শাৰী। এয়া চুৰাট চহৰৰ এটা ইণ্ডিয়ান অইলৰ পেট্ৰল পাম্পৰ চৌপাশৰ দৃশ্য চাওক। ইন্ধনৰ বাবে মাৰপিটতো লিপ্ত হৈছে একাংশ গ্ৰাহক। এই দৃশ্য আকৌ মধ্যপ্ৰদেশৰ ইন্দোৰ চহৰৰ। এই দৃশ্য হায়দৰাবাদ চহৰৰ। শাৰী দীঘলীয়া হোৱাৰ বাবে অতি বিপদজনকভাৱে খোলা বটল কণ্টেইনাৰত একাংশই সংগ্ৰহ কৰিছে পেট্ৰল ডিজেল। মুঠতে যেনে তেনে পেট্ৰল ডিজেল সংগ্ৰহ কৰাই সকলোৰে লক্ষ্য। মাঘ বিহুৰ উৰুকাৰ বজাৰত পচন্দৰ মাছ কিনি ফটোৰ বাবে পষ্ট দিয়াৰ দৰেই একাংশই দুবটল পেট্ৰল কিনি কৰিছে ফূৰ্তি। বহু পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষই আঁৰি দিছে পেট্ৰল শেষ হৈ যোৱাৰ জাননী। দেশৰ সংসদ ভৱনতো দেখা গৈছে অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ। দেশৰ ইন্ধন সংকট দূৰ কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বানেৰে একেলগে প্ৰতিবাদ কৰিছে বিৰোধী সাংসদে। আচলতে দেশত এতিয়া কিমান ইন্ধন মজুত আছে? পেট্ৰল ডিজেল নোহোৱা হৈ পৰিব নেকি পাম্পসমূহত? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে দেশবাসীয়ে। ভাৰতত 5 দিনৰ বাবেহে মজুত আছে জৰুৰীকালীন তৈল ভাণ্ডাৰ। ৰাজ্যসভাত এই তথ্য স্বয়ং কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰীৰ। পেট্ৰলিয়াম দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপীয়ে দাখিল কৰা তথ্য গুৰুত্ব সহকাৰে প্ৰকাশ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত। মন্ত্ৰী গোপীৰ তথ্য অনুসৰি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকত আছে দেশৰ জৰুৰীকালীন তৈল ভাণ্ডাৰ। এই ভাণ্ডাৰত বৰ্তমান মজুত আছে 64% খাৰুৱা তেল। দেশত প্ৰতিদিনেই প্ৰয়োজন হয় 5 মিলিয়ন বেৰেল খাৰুৱা তেল। এই হিচাপত 5টা দিনতেই খালী হৈ পৰিব এই তৈল ভাণ্ডাৰ। বিগত সোমবাৰে অৰ্থাৎ 22 মাৰ্চত ৰাজ্যসভাত এই তথ্য দিছিল সুৰেশ গোপীয়ে। আনহাতে 12 মাৰ্চ 2026 সুৰেশ গোপীয়ে তথ্য দাখিল কৰাৰ 10 দিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে কৰিছিল সম্পূৰ্ণ বিপৰীত মন্তব্য। দেশত পেট্ৰল ডিজেল পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে মজুত আছে। No shortage of petrol, diesel, kerosene, ATF or fuel oil. The availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. Retail outlets across the country are stocked and supply chains for these products are functioning normally. Additional allocation of PDS kerosene has been issued to all the states. ইপিনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 23 আৰু 24 মাৰ্চত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা উভয় সদনতে সকীয়াই দিছিল দেশবাসীক। কোভিডৰ দৰে সংকটকাল আহিছে বুলি কৈছিল মোদীয়ে। মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ বাবে উদ্ভৱ হোৱা এই পৰিস্থিতি দীঘলীয়া হ'ব বুলিও কৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে। इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। একেখন চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰ তালমিল নথকা এনে বক্তব্যই এতিয়া অধিক বিভ্ৰান্ত কৰি তুলিছে দেশবাসীক। फेक न्यूज है, सही न्यूज है, भगवान जाने, मगर गवर्नमेंट कोई प्रेस नोट नहीं रिलीज नहीं करे, पूरा पब्लिक में गलतफहमी पैदा हुआ है। सब जने पेट्रोल पंप के पास खड़े रह रहे, घंटों दराबर खड़े रह रहे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा एक टाइम बर्बाद कर ले रहे पेट्रोल पंप की तरफ। মোদী চৰকাৰৰ নীতিৰ বাবে সৃষ্টি হৈছে এই অৱস্থা। পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনিক লৈ দেশবাসী আতংকিত হোৱাৰ মূলতে মোদী চৰকাৰকে জগৰীয়া কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। अभी हमें पता चला है पूरे गुजरात के अंदर हर पेट्रोल स्टेशन के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। पैनिक बाइंग हो रहा है पूरी तरह से। और जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी ने संसद में दिया
उसमें उन्होंने खुद कहा कि आने वाला समय जो है वो बहुत कठिन है। ये केंद्र सरकार की और मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, विदेश नीति है खासकर, उसकी वजह से आज पूरा देश ये भुगत रहा है। क्या ज़रूरत थी उनको युद्ध के एक शाम पहले नेतन्याहू को जाके गले लगाने की? क्या ज़रूरत थी? इजराइल जाने की क्या ज़रूरत थी? ट्रम्प की गुलामी करने की क्या ज़रूरत थी? उल्लेख्य যে পেট্ৰল ডিজেল আৰু এলপিজিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত সদায় মধ্যপ্ৰাচ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। দেশত প্ৰয়োজন হোৱা খাৰুৱা তেলৰ 88% আমদানি কৰা হয় বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা। ইয়াৰ 40%তকৈ অধিক মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা আমদানি কৰে ভাৰতে। একেদৰে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ পৰা 90% এলপিজি আমদানি কৰি দেশবাসীক যোগান দি আহিছে চৰকাৰে। का किल्लत कल से हो गया था। कल पूरे दिन भर पेट्रोल पंप बंद रहे हैं और इसी कारण लोगों में ये बात गई है कि पेट्रोल पूरा दिन भर कभी भी नागपुर में इस तरह की परिस्थितियाँ नहीं है। भारत का सेंटर है ये और एशिया का भी सेंटर पड़ता है और ऐसे जगह पे इस तरह की किल्लत अगर हमें पहले से अवेयर कराया रहता हमारी सरकार ने या हमारे कलेक्टर लोगों ने, तो हमारे लोग कम पेट्रोल में इस्तेमाल करते या कुछ ऑप्शन ढूंढते। अभी अचानक से 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज़्यादा युद्ध को हो गया है और आज ये परिस्थितियाँ उसी की दिख रही है कि लोग पैनिक हो गए हैं कि अगर पेट्रोल नहीं मिलता, गैस का तो ऑलरेडी किल्लत चल रही थी और अब ये पेट्रोल का ये हुआ है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गलियों के अंदर तक, ये नज़दीकी पेट्रोल पंप है, घरों के पास का लोगों के, बहुत दूर का नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये मेन रिंग रोड के ऊपर इतना जाम लगा हुआ है। मैं सोचकर बोल रहा हूँ। कैसी दिक्कत जा रही है पेट्रोल की? क्यों लाइन में लगे आप? अरे क्या कल आए ऑफिस से तो पेट्रोल एकदम कम हो गया था। अभी सवेरे उठ के मुंह नहीं धोया, हाथ नहीं धोया, अभी पेट्रोल पंप पे आ गए। क्या रीजन क्या है? रीजन आई डोंट नो। অসমতো পৰিছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ। পেট্ৰল ডিপোসমূহত হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ যোগান। মহানগৰীৰ পেট্ৰল ডিপোত 50% হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ যোগান। শীঘ্ৰে অসমতো হ'ব নেকি অভাৱনীয় পৰিস্থিতি? প্ৰথমে চাওক অসমৰ দুটা দৃশ্য। এই দৃশ্য গোসাইগাঁৱৰ পেট্ৰল ডিপোত দীঘলীয়া শাৰী। কেৱল পেট্ৰল ডিজেলেই নহয়, ৰন্ধন গেছৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে জনতাই। কাটিগড়াত এটা এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ বাবে এইদৰেই দিনৰ দিনটো পৰ দিছে জনতাই। मगर बीच में थोड़ा सा जैसे कल भी हमारे 1 घंटा के लिए पंप बंद हो गया था, तो अभी क्या हो आदमी लोग थोड़ा पैनिक हो गया है। तो सब चाहते हैं जो हमारे टैंकी में फुल टैंकी तिल रहे हैं, तो ऐसा किसी के लिए थोड़ा सा स्कार्सिटी होने का संभावना हो भी सकता है। मगर अभी फिलहाल जो हम लोग का टैंक के ऊपर में ही चल रहा है, जो हम लोग स्टोर नहीं है। 7-8 दिन থেকে গ্যাস পাচ্ছি না। কতবার এসেছেন এখানে? আজকে 4-5 দিন ধরে ডেইলি আই, কিন্তু দের না 14 তারিখ টোকেন করা হয়েছে, কত সিলিন্ডার দিব 15 তারিখ। 15 তারিখ আইলাম, গেছে কালকে আইয়া গেছে, আজকে আবার আইছে। মহানগৰীত কিমান হ্ৰাস পাইছে পেট্ৰল ডিজেলৰ যোগান? মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ এতিয়া অসমত। 24 ঘণ্টা আৰু খোলা নাথাকে পেট্ৰল পাম্প। নিশা 10 বজালৈকেহে খোলা থাকিব পেট্ৰল পাম্প। এই সিদ্ধান্ত NRL কৰ্তৃপক্ষৰ। जैसे हम लोग का ये 24 आवर हम लोग ओपन करते थे, तो हम लोग को ये निर्देश दिया गया है जो आप 10 बजे तक बंद कर दीजिए, या सुबह लगने से सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ऑपरेशन टाइम कम कर दिया गया है। NRL পেট্ৰল পাম্পলৈ পূৰ্বে দৈনিক আহিছিল 2খনকৈ টেংকাৰ। যুদ্ধৰ পাছত পেট্ৰল পাম্পত দুদিনতে আহিছে 1খনকৈ টেংকাৰ। 2.9 টকা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰিমিয়াম পেট্ৰলৰ দাম। NRLৰ পাম্পসমূহৰ মজুত কৰাৰ ক্ষমতা কিমান? अभी ऐसा है जो रिफाइनरी से हम लोग को जो ऑर्डर दिया गया है, जो आपको अगर कल तेल चाहिए तो आज के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपका टैंकी में 50% से ऊपर अगर NRLৰ পাম্পসমূহৰ মজুত কৰাৰ ক্ষমতা কিমান? अभी ऐसा है जो रिफाइनरी से हम लोग को जो ऑर्डर दिया गया है, जो आपको अगर कल तेल चाहिए तो आज के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपका टैंकी में 50% से ऊपर अगर स्टॉक है तो आपको लोड नहीं मिलेगा। कम से कम 50% से हम लोग का 20,000 का टैंकी है, तो हमको वहाँ से 10,000 लीटर तेल मिलेगा। और सिचुएशन ये है जो अभी तक फिलहाल तो ये नहीं हुआ है जो नहीं मिलेगा, मगर आपको 1 दिन 2 दिन पहले हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। लिमिट सेट कर दिया गया है, जितना पहले ऐसा नहीं था, पहले था अनलिमिटेड था, जितना चाहो उतना आप उठा सकते हो। अभी एक लिमिट बन गया है, जो उस लिमिट के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा। পেট্ৰল ডিজেলৰ নাটনিৰ বাবে কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব জনতা? দেশৰ আন প্ৰান্তৰ দৰে অসমতো উদ্ভৱ হ'ব নেকি অভাৱনীয় পৰিস্থিতি? শীঘ্ৰে সমস্যা সমাধান নহ'লে হয়তো অত্যধিক দামত ক্ৰয় কৰিব লগা হ'ব পাৰে পেট্ৰল ডিজেল।